Arestado ang duha ka lalaki sang kapulisan sang Sara Municipal Police Station matapos ginaligar nga nagkinagamo sa sulod sang Sara Night Market sa Barangay Apologista, Sara, Iloilo, las 11:40 sang gabi, Marso 2. Ginkilala ang mga suspitsado nga sanday alias Rajalay 30 anyos kag alias Razil 19 anyos nga lunsay residente sang sitio Igtuba, Barangay Padillo, Sara, Iloilo. Sandig sa report, may nagpabalo sa kapulisan nga may duwa kahubog nga lalaki ang nagasinggit kag nagpanghangkat sang gamo sa palibot sang night market sa nasabit nga barangay. Dugang pa nga amuman ang naghatag kahadlok sa mga tawo sa lugar, sa diin gingisi pa sang duwa ang isa ka tarpulin sang isa ka pwesto. Nahibaluan nga bisan ginsaway na sila sa mga pulis, nagapadayon gihapon ang ila pagpangwaras rason nga ginpangdakop ini. Sa karon ang duwa ang yara na sa kustodiya sang Sara Municipal Police Station kag magapangatubang sang kaso nga alarm and scandal. Balita nagikan diri sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.